Okay, game 2 na ta mga boards. Game 2 na ta mga boards. May daog sa game 1 ang Team Elmer Jason Aloy. Kini game 2 na mga boards sa atong undercard bakbakan. Dere sa Santa Cruz, Mag-Hawaii, Talisay City. This bakbakan is sponsored by the Barangay Councilors of Barangay Mag-Hawaii and SK Councilors. And this is organized by Boss Robert Labrador under Jomar Roma Promotions. 3-0 score. 3-0 na mga birds. Wala kapuliki na Jomar. Dak-dak. Why naka-arte sa Team Jomar Jobel Jojo. Usi Kaparita. Joskura Kaparita. Shout out tadi mo. Servisyo. La, ay pagkakataon ng Aloy. Goodbye Philippines. I go to ball. Servisyo. Para size na. Aloy again. Pokot ang maral. Set out. Servisyo Jomar. The King. Jobel, the high flying spiker. On the attack. Jojo. For the kill. Oh no. 1-5 score. 1-5. Servisyo Jomar. Aloy. La. Jason. Side ball. Inside. Dos. 2-5 score. 2-5. Servisyo Jomar. Uy. 3-5 score. 3-5. Alta, sige rin yan. Ruben. Jason. Aloy. Aloy again. Side out. 3-5 score. Servisyo by Jason. Racing ko to score Kini para size. Aloy, dak-dak. Elmer. Change score. Change score. Bali ang bulsa. For more bakbakan action, please do follow Roy Montijo on Facebook and El Mayor TV Vlog on YouTube, mga kabords. Servisyo. Win. City. Awan pas kang manang kung pang Madam Jinky. City. Race. Servisyo Jason. Ay, tukod. Sabit. Servisyo Jojo para 4 na. Inside. Side out ang lupon. Side out. Servisyo Aloy. Jojo. La. Jojo. Jomar. Side out. Lah. Enggak diha. Laboto. Point. Servisyo Aloy. Tubel. Hala. Awan pas kang manang. Awan pa sa Service Aloy. Net bag.
Pila na ilang score? Ah, G's. Kuka. Well, Last ulit. Last. daog na. Mga kabords, daog na. Team Nidaog ang team Aloy, Jason og ni Elmer.